आप सभी का खैर मकदम है द फोर्थ वन ऑफ इंडिया में। नाज़रीन, हमारे साथ जो मेहमान बैठे हैं, एजाज़ ख़ान साहब हैं इनका नाम, EJCC के प्रेसिडेंट है। यानी कि जो मुलाजमीन की मुख्तलिफ़ तंजीमें हैं, यकजुट होकर उन्होंने प्रेसिडेंट मुंतखब किया है एजाज़ साहब को, और ये नुमाइंदगी करते हैं इस तंजीम की। एजाज़ साहब से हमने आज बात करना मुनासिब समझा, क्योंकि पिछली बार इन्होंने एहतजाज किया प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में, और उसके बाद इनके कुछ मुतालबात थे। हमने महसूस किया कि हम इनके मुतालबात जो है वो सुने और यहाँ की सरकार तक पहुँचा दे। एजाज़ साहब, आपका खैर मकदम है। पिछली बार भी आप प्रेस कॉलोनी श्रीनगर आए थे, बहुत सारी तादाद में मुलाजमीन आपके साथ थे, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से मुंसलिक। तो पहले इंट्रोडक्शन देके आप थोड़ी तफसील बताएंगे हमें कि क्यों आप लोग, अगरचे आप सरकारी मुलाजमीन हैं, क्यों एहतजाज पे उतर आए थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने एक अहम विषय पे हमसे बात की। असल मसला ये है कि एम्प्लॉय जॉइंट कंसल्टेटिव कमेटी, जिसका मैं चेयरमैन हूँ जम्मू कश्मीर में, वो जम्मू कश्मीर के 4.5 लाख मुलाजमीन की नुमाइंदगी कर रही है, और वक्तन फ़वक्तन हम मुलाजमीन के जायज़ मुतालबात सरकार तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं, और उन मसाइल को हल कराने के लिए हम हमेशा जद्दोजहद में रहते हैं। हाल ही में आपने जो देखा 28 तारीख को जो हमने प्रेस कॉलोनी में एहतजाज किया, पहले तो मैं अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमने पहली बार GP फंड हासिल करने के लिए एहतजाज किया। चूँकि आपको पता है कि GP फंड मुलाजमीन का अपना पैसा होता है, हम तनख्वाह से काटते हैं, सरकार के पास अमानत रखते हैं, फिर जब मुलाजमीन को ज़रूरत पड़ती है, चाहे खुशी में चाहे गम में या और किसी वजह से उसको निकालने की ज़रूरत पड़ती है, तो हम निकालते थे। हमें कोई टाइम नहीं लगता था, 2-3 दिन में हमको अपने पैसे मिल जाते थे। लेकिन 2021 के बाद मुझे जो देखने में आया है कि 5-5, 6-6, 7-7 महीने लग रहे हैं कि हमारा GP फंड हमें मिलना चाहिए। और दूसरे उस पर सितम ज़रीफ़ी ये कि पहले हम अपने ऑफिस से ही हासिल करते थे, ट्रेजरी में सीधे हमारे अकाउंट में जाता था। आज एक नया ऑर्डर निकाला है कि आज हमें कमिश्नर फाइनेंस के जो सेक्रेटरीट में बैठते हैं उसके ऑफिस के बाहर लाइन लगानी पड़ती है। उसके बाद उसको बताना पड़ता है कि हमें किस लिए पैसे दरकार है। पहले तो ये जायज़ तरीका है ही नहीं। आप देख लीजिए कहाँ से करना, कैरन, गुरेज, टंगडार, कोकरना, दूर दराज इलाकों से जिनको पैसों की ज़रूरत होती है, वो बेगर्स की तरह सेक्रेटरीट में बाबू जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके ऑफिस के बाहर है। तो ये नाइंसाफ़ी है। दूसरा हमारा ये था कि जो हमारे मुलाजमीन रिटायर हो रहे हैं सरकारी नौकरी से, जो 35-40 साल सरकारी खदमत में देते हैं लोगों की खदमत में, जब वो रिटायर होते थे तो 1-2 महीनों में उनका GP फंड, पेंशन वेंशन सारा कुछ उनको मिल जाता था। लेकिन यही 6-7 महीने हुए, आज 6-6, 7-7 महीने हो रहे हैं कि उनको उनके वाजबात नहीं मिल रहे हैं, ना उनके जो उनका ग्रेजुएटी है या फाइनल GP फंड है या बाकी लीव सैलरी है वो नहीं निकल रही है। तो ये अफसोस का मकाम है। मुझे लगता है कि ये अमानत में ख़यानत है। सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। हम सरकारी मशीनरी का हिस्सा है। और आपको ये भी बताता चलूँ, मैं हमेशा एम्प्लॉय जॉइंट कंसल्टेटिव कमेटी जम्मू कश्मीर हमेशा सरकार के साथ शाना बशाना चली। जहाँ सरकार ने चाहा कि वर्क कल्चर को फ़रोग़ दिया जाए, हमने हमेशा सरकार के उस वर्क कल्चर का साथ दिया, और हम यूनियन EJCC हमने मुलाजमीन पे ज़ोर दिया कि सरकार की तरफ से वर्क कल्चर जैसा चाहती है सरकार, ऐसा हमने करना चाहिए। इसी तरह सरकार यहाँ फाइलिंग, उसमें भी हमने अपना रोल निभाया। हमने कहा कि ऑफिसिंग होनी चाहिए उसमें भी, ताकि लोगों को सहूलियत मिले। इसी तरह सरकार ने चाहा कि शफाफियत, करप्शन फ्री जम्मू कश्मीर को बनाना है। हमने उस पर प्रोग्राम किया, हमारी ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय जॉइंट कंसल्टेटिव कमेटी ने। यानी हर वो ऑर्डर जो सरकार की तरफ से या LG इंतज़ामिया की तरफ से निकल रहा है, हम ईमानदारी से उसको ज़मीनी सतह पे लागू करते हैं। और आज तक कोई ऐसा वाक़ा पेश ही नहीं आया होगा कि सरकार ने कोई ऑर्डर्स निकाले और हमने ओबे नहीं किया। और जो अब हमारे साथ, चूँकि हम सरकार से कोई मुराद नहीं चाहते हैं, ये हमारा अपना पैसा है GP फंड का। आप मान के चलिए एक आदमी बैंक में पैसा रखता है, जब ज़रूरत पड़े तो निकालता है। इसी तरह GP फंड हमारा सरकार के पास अमानत रहता है।
لیکن 5-6 مہینے کے بعد اگر یہ ملے تو یہ ناانصافی ہے. اسی طرح جو ریٹائر ہو رہے ہیں 35-40 سال جو لوگوں کی خدمت میں دے رہے ہیں ان کے ساتھ بھی ناانصافی ہے. 5-6 مہینوں تک ان کا جو ریٹائرمنٹ کے ان کے واجبات ہیں وہ نہیں مل رہے, یہ بھی ناانصافی. اسی حوالے سے پہلے ہم نے چیف سیکرٹری صاحب کی نوٹس میں بھی لایا, ہم نے گورنر صاحب کی نوٹس میں بھی لایا, ہم نے ریپرزنٹیشن ان کو بھیجی, اور ایک میٹنگ بھی ہماری کروائی گئی جموں کشمیر اکاؤنٹس اینڈ ٹریجریز کے ڈائریکٹر جنرل کے ساتھ. اس نے ہمیں یقین دہانی کی تھی کہ 15 دن کے اندر اندر آپ کے اس مسئلے کو حل کیا جائے گا, لیکن 1.5 مہینہ ہوا کوئی ہمارا مسئلہ حل ہی نہیں ہوا. صاحب سیلری کا بھی کچھ مسئلہ تھا, کچھ ملازمین جو پچھلی بار آپ مطالبہ کر رہے تھے کہ کچھ کی سیلریز بھی باقی ہے, کیا یہ بھی صحیح بات ہے؟ دیکھیے کیا ہے کہ ہمارے جو NPS جو نئے اسکیم جو بچے ہمارے لگے ہیں, پچھلے مہینے کی تنخواہ ان کو ابھی تک نہیں دی گئی, اور آج سننے میں آیا کہ اس مہینے کے فنڈز بھی نہیں آئے ہیں. سرکار کو چاہیے کہ جو ملازمین کی سیلری ہے, سارے ملازمین جتنے بھی ہیں اس کو سرکار کو چاہیے کہ وہ سیلری ایک ہی ساتھ نکلنی چاہیے 1 تاریخ پہ, کیونکہ ملازمین کا حق ہے یہ بھی آپ نے پچھلی بار کہا تھا کہ اگر ہمارے مسائل پورے حل نہیں ہوئے یا ان پہ سرکار نے غور نہیں کیا تو اس میں کیا پروگرام آپ ترتیب دے رہے ہیں؟ دیکھیے میں تو یہ بتاؤں پہلے آپ کی کسی شوق یا کسی سیاست کی وجہ سے ہم سڑکوں پہ نہیں نکل رہے یا احتجاج نہیں کر رہے. ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا جو کام ہے, جو سرکار ہمیں تنخواہ دے رہی ہے, ہم ایمانداری سے لوگوں کی خدمت کریں اور سرکار کو بھی لگے کہ صحیح ڈھنگ سے ملازمین کام کریں. لیکن جب آپ کو مجبوری پڑے, اس کو کہتے ہیں تنگ آمد بجانگ آمد, ایسی ہی صورتحال جب رہی تو اسی وجہ سے ہمیں سڑکوں پہ نکلنا پڑ رہا ہے. میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہمارے فوڈ سپلائز ڈپارٹمنٹ میں 10 ڈیلیویجرس ہیں. کسی غلطی ٹیکنیکی فالٹ کچھ آیا ہے, 3 سالوں سے ان کی سیلری نہیں ہے. میں آپ سے ہی کہوں گا کیا ان کے گھر کس طرح چلتے ہوں گے؟ وہ زبردست مالی مشکلات کا شکار ہے. ان کے بچے اسکولوں سے نکال لیے گئے, ان کے بچے اسکول نہیں جا پا رہے ہیں, تو یہ ناانصافی ہے. ایک طرف جب جموں کشمیر ایک ترقی کی طرف گامزن ہے, دوسری طرف اگر کوئی طبقہ پیچھے رہے یا کمزور رہے, جس طرح سے آج ہم ملازمین محسوس کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا ہے, تو یہ اچھی بات نہیں ہے, کیونکہ یہ اس نعرے کے خلاف ورزی ہے جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب سب کا ساتھ, سب کا وکاس, سب کا وشواس, مجھے لگتا ہے کہ اس نعرے کی یہ نفی کرتا ہے. ناظرین, ہم آپ نے سنا اعجاز صاحب کا یہ کہنا کہ کچھ ڈیلیویجرز ایسے ہیں جن کی 3 سال سے سیلری باقی ہے. تو دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اگر مسلسل طور پہ وہ یہاں پہ اپنا کام بخوبی انجام دے رہے ہیں اور اس کے باوجود انہیں تنخواہیں نہیں دی جا رہی ہے, تو ان کی فیملی جو پیچھے سے ہے تو کس طرح ان کا گزارا ہوتا ہوگا. یہاں کی سرکار کو اپنے ملازمین کا خیال رکھنا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا کہ کس کی سیلری باقی ہے, تنخواہیں کن کی باقی ہے, اور جو جائز مطالبات ہے ان پہ غور کرنا لازمی بنتا ہے. تو ہم اعجاز صاحب کا شکریہ ادا کریں گے. اعجاز صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو. تو ناظرین آپ دیکھتے رہیے ہمارے ساتھ دا 4th One of India.